Coma hyperosmolaire. Le coma hyperosmolaire, il survient sur un terrain particulier. Généralement, il touche les sujets âgés, diabète type 2. Généralement, j'ai diabète type 2, ماشي 1. وهاد les sujets âgés, diabète type 2, يكونوا peu autonomes. Déjà, يعطشوش, genre la sensation de soif عندهم affectée. وهذه une notion très importante اللي تعقلوا عليها. بلي la sensation de soif, elle est affectée. فاللي هيكون عندنا هاد الكوما hyperosmolaire. في la physiopathe, تقريبا il est proche de la cétoacidose diabétique. بصح في الكوما hyperosmolaire, pas de cétogénèse, pas de formation de corps cétonique, pas d'acidose ou pas de corps cétonique. كاين la déshydratation, oui. وكاين perte énergétique, oui. Comment ça se passe? La circulation sanguine شعتنا كاين في الدم, كاين بزاف لو غلوكوز, كاين une hyperglycémie. الغليسيمي كي تكون بزاف élevé, l'eau commence à quitter les cellules ou pénètre في الفيسو. كي تكون glycémie بزاف, la cellule elle devient sèche, ratatinée, elle meurt. Les cellules sont déshydratées, c'est une déshydratation intracellulaire. L'excès de glucose, de l'H2O, il va être éliminé, il va être filtré dans les urines. Il y a une élimination énorme du liquide. Ça devient une déshydratation globale. Élimination du liquide et le glucose. Ou puisque comme la sensation de soif est affectée, سما ما غاديش يولي يشرب الماء. عليها نطيحوا في هذا لو كوما hyperosmolaire باسكو ما كانش compensation. La déshydratation في هذا لو cas n'est pas compensée. روحه هو ما راهش يحس بالسواف. La sensation de soif est affectée. Et la conséquence, c'est une déshydratation à prédominance intracellulaire. Tu vois, les cellules qui sont sèches, ils meurent. C'est une déshydratation à prédominance cellulaire. Elle se traduit par une hypernatrémie, une hyperosmolarité. Puisque le manqas, le sodium راه بزاف. L'hyperosmolarité تزيد. Et puisqu'il y a une polyurie et augmentation de l'élimination des liquides, غادي تكون عندنا hypovolémie, on tombe في l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. ومنه l'élimination تاع الجلوكوز تنقص. ولا سيتوجيناس علاش ما كايناش؟ علاه؟ باسكو رانا في ديابيت تيب 2 وكاين سيكريسيون تاع الانسولين بصح قليله. هاد الانسولين القليل غير قزه تاع الانسولين, هاد القزه تاع الانسولين الينيب لا ليبوليز والينيب لا سيتوجيناس. ما كانش فورماسيون دو كور سيتونيك باسكو كاين الانسولين, هاد القزات ينيبيهم. كومون بوز لو دياغنوستيك؟ La clinique, ça m'a marché très spécifique, mais غادي يجيك لو باسيون ان طابلو هي تبدا بروغريسيفمون ماشي بروتال, غير بشويه بشويه ولا لي سين سانستال. غادي تبدا بان سيندروم كاردينال كيما في الديابيت تيب 1, كيما في السيتواسيدوز. كاين سيندروم كاردينال بصح ولا الصواف بليز او موان باسكو لي افيكتي. لو سيندروم كونفيزيونيل هنايا يكون بليز او موان عندنا كوما اجيتي, ماشي كيما في السيتواسيدوز قلنا كوما كالم. في الكوما hyperosmolaire عندنا agitation, pas de signe d'acidose ou pas de signe de cétogénèse. كسما ما غاديش يكون عندنا ديسبني, ما يكونش عندنا بوليبني, هذاك الهالين اسيتونيك ما كانش, ريحه الاسيتون في الفم ما كانش, و با trouble digestif باسكو لي troubles digestifs sont secondaires au corps cétonique. sinon sauf تقدر تلقى par exemple trouble digestif اذا كنا في un autre tableau d'infection ولا. Donc, si le tableau appartient au facteur déclenchant, une infection ou la infection pulmonaire, la dyspnée, infection digestive, ça me cache acidose. بعد كديري له glycémie capillaire وغادي تلقايها très élevée, ماشي فوق 2 ولا فوق 6, وتلقاي glycosurie 4 وسيتونوري ما كانش, تلقايها سوا 0 ولا غير 1 ما كانش سيتونوري. باسكو ما راناش في السيتواسيدوز, رانا في الكوما hyperosmolaire. Quels sont les examens à demander? Il y a une série des examens. Les examens ne devra pas retarder le traitement. ديريهم تكوني déjà درتي traitement, تبداي ديري les examens complémentaires.
غادي يكون عندك hyperglycémie importante ماشي غير فوق 2.5 فوق 6 une déshydratation globale غادي يكون كاين une hypernatrémie supérieure à 155 millimoles par litre une hyperosmolarité supérieure à 350 باسكو الماء نقص عليها عندنا hyperosmolarité خاطر الماء نقص هادو ينحفظوا هاد الصوالح يسقسوا عليهم في الكسام ولا كنديروا ديفيرونس ما بين سيتواسيدوز والكوما hyperosmolar وكيفاش تحسبي الهيباروزمولاريتي هذه يديروا صوديوم بلس بوتاسيوم يضربوهم في زوج بلس غليسيمي بلس اوريمي جو بونس با بلي نقدر نحفظوهم مي انا غير قلت لك كيفاش يحسبوها لا نورمال تكون 300 بلوز او موان فوق 50 ولا تنقصي 50 جوغ تلقاها 250 350 المهم ماشي فوق 350 كاين ايمو كونسونطراسيون ايماتوكريت يكون عالي وبروتين عالي بويسك الماء نقص انسفيزونس رينال ايغو فونكسيونال على جال ليليميناسيون تاع لي ليكيد على جال لا بيرت ليكيديان اون طومب في الانسفيزونس رينال ايغو فونكسيونال سي دي ليبوفوليمي ويسقسوا في الكسام باللي لو رابور هادو تاع ناتريمي سور بوتاسيوم urinaire يكون inférieur à 1 urinaire sur plasmatique supérieur à 10 وكريا urinaire sur plasmatique فوق 30 هادو كيسين بلي عندنا insuffisance rénale aiguë fonctionnelle وي مسقسين عليهم في 200 جو بونس با بلي لي زيكسترن يسقسوكم هاد الصوالح صعاب مي غزيد انا واه ولماذا دار هاد ليطا هيبركوزمولار تما غادي تحوسوا على فاكتور ديكلونشون ديروا ايموكولتور ريبيتي même si ما كانش فيافر غاديروا ايموكولتور ECBU radio de thorax et aspect ponction lombaire en moins de doute كيكون كاين دوت ولا نديروا ponction lombaire المهم على حسب لا كلينيك والثاني ماشي غير يديروا لا prise en charge تبداي déjà hospitalisation parce que c'est une urgence diagnostic et thérapeutique tu hospitalises le patient est-ce que في service médical ولا الغيا على حساب لي سين دو غرافيتي ريانيماسيون سي سين دو غرافيتي وديري لي ميزور جينيرال سكوب اوكسيجينوثيرابي ايبارين ثيرابي كاع صوالح من بعد ديري غير اكيليبر هيدرو الكتروليتيك ديجا سي اسونسيال باسكو لي ديزيدراتي وهاد ليكيليبر هيدرو الكتروليتيك نديروه بروغريسيف اللي غيكون بروغريسيف باسكو لي ديزناتريمي se corrige de façon lente et progressive. ما تنسوش بلي patient عنده trouble ionique. On doit supplémenter en sodium et en potassium. علاش؟ parce que la polyurie osmotique entraîne une déplétion perte ionique. On supplémente en sodium et potassium. Ou c'est adapté en fonction du ionogramme sanguin. ماشي غير واحد سبليمونت لو باسيون دونك درنا هوسبيتاليزاسيون ريكيليبر هيدروالكتروليتيك وما تنساوش الانسولينوثيرابي سي ان جيست بريمورديال باسكو هي تريتمون على سيرينغ الكتريك ونبداو اون يوتيليز لانسولين رابيد نديرو دي زونيتي par heure puis protocole selon l'évolution وكي ديري تريتمون tu surveilles le patient